Lijepo vas pozdravljam i sa velikim zadovoljstvom ću danas reći par riječi o jednoj temi koja je teška, koja je preteška, koja naravno prelazi mogućnost ovog videa, ali je to ipak, budući da ste me to pitali, vi dragi ljudi koji ste gledali moje videe na mom YouTube kanalu, pa ste onda imali neki komentar, neku pohvalu i neko pitanje, pa evo mojeg odgovora na jedno pitanje. Kako roditelji treba da se ponašaju sa svojim djetetom za koje dijete je dijagnosticirano da ima poremećaj osobnosti? Iako to u pitanju ne piše dijagnosticirano, ja ipak to naglašavam jer ponekad, znate, mi upotrebljavamo neke riječi i čujemo neke riječi pa ih nekako međusobno ponavljamo, iako baš sasvim nismo sigurni je li to ta riječ koja opisuje detaljno naše dijete, znači našeg adolescenta. Znači vrlo je važno da imate zbilja i to po mogućnosti od dvoje ljudi, drugo mišljenje, od jednog stručnjaka i od drugog, da se radi o poremećaju osobnosti. Poremećaj osobnosti je jedna vrlo ozbiljna stvar i jedna vrlo teška stvar za onoga koji to ima i za one koji se o njemu brinu ili koji su u jednoj obiteljskoj, emocionalnoj i drugoj ljudskoj vezi. Dakle, kako s nekim koji ima poremećaj osobnosti? Ako je to, kažem još jedanput, stvarno tako, na papiru, dijagnosticirano, ako je to zbilja potvrđeno da je to tako, onda možemo biti svjesni toga da ispred nas je jedan veliki i težak zadatak. Ja ću ga za potrebe ovoga videa, za jednu malu orijentaciju, kao što uvijek ja radim, prikazati na jedan jednostavan način, govoreći o tome samo koliko se može u par minuta, da dobijete neki dojam, da dobijete neku uputu, a oni ljudi s kojima ćete surađivati u tom svom brizi oko svoga adolescenta će vam dati sigurno puno više informacija od mene. Prvo što treba uzeti u obzir je da je se vjerojatno radi o tome da osoba koja ima takav poremećaj to nije namjerno izabrala, to nije kao u slučaju, na primjer, uzimanja nekih sredstava koje se ne kupuju niti ne dobivaju ni u apoteci ni u dućanu, da to nije osoba koja je uzimajući, ne znam, alkohol ili nešto drugo što bi joj moglo škoditi, dovela sebe u to stanje, nego je to stanje iz kojega je ona izašla u vrijeme kad je prešla iz puberteta u adolescentno razdoblje. I zašto se to dogodilo? Teško je reći, ali vjerojatno se nije dogodilo voljom te osobe. Dakle, ne radi se o nekome prekršaju, ne radi se o nekoj neozbiljnosti, ne radi se o nečemu da je neko sebi nešto, misleći da će nešto sebi priuštiti, doveo sebe u jednu tešku situaciju, ne samo sebe i druge. Radi se o tome da je osoba jednostavno, kad je izlazila iz puberteta, a možda i prije puberteta, su se primjećivale neka ponašanja koja nisu karakteristična za normalnu osobu koja suosjeća, koja poštuje svoju okolinu, kojoj je važno da su ljudi oko nje dobro, koja ne živi na jedan zatvoreni sebičan način, nego je otvorena prema drugima i sve što radi, zapravo radi u jednoj čvršćoj ili jednoj udaljenijoj, ali u svakom slučaju u jednoj suradnji s drugim ljudima. Poremećaj osobnosti slabo surađuje, malo i nikako. Osoba koja ima poremećaj osobnosti radi nešto što po nekim svojim pravilima.
Od nekakvoga, uzmimo najbanalniji primjer, vječnog zakašnjavanja, od nekakvoga vječnog čim se joj se nešto predloži neće to, ne želi, od nekakvih neumjerenih zahtjeva, od nekakvih posebnih načina kako doživljava stvari oko sebe, kako je spremna vidjeti ovaj svijet koji nas okružuje, kao da gleda preko svojih nekih posebnih naočala, preko svog možda dalekozora kojega je možda okrenula naopako, pa su ti ljudi koji su jako blizu, zapravo jako mali i jako daleko. Kako s takvim ljudima? Naravno, prvo što ćemo reći teško, i ako vam je teško, nemojte se čuditi, normalno da je teško. Nama, normalnim ljudima, je teško sa ljudima koji imaju poremećaj osobnosti. Jer nama je žao kad je nekome teško. Nama je žao kad nekoga moramo odbiti. Nama je žao kad nekome ne možemo pomoći. Mi smo skloni pristupiti, dati ruku, pomoći, podržati. Ljudi koji imaju poremećaj osobnosti nisu takvi. Kako onda s njima? Svi koji su članovi jedne obitelji, ako se još mogu, da tako kažem, ujediniti, približiti taj svoj plan, tu svoju metodu široj obiteljskoj situaciji. Ako ta osoba sa poremećajem osobnosti ima nekoga prijatelja, prijateljicu, ako možemo surađivati, vjerojatno možemo, sa razrednikom, sa školskim pedagogom, sa školskim psihologom, ako možemo surađivati s nekim ko brine o toj osobi u sklopu zdravstvenog sustava, ako postoji neki psihijatar, psihoterapeut, psiholog, kogod s tom osobom susjed, kogod s tom osobom kontaktira, ako budemo mogli u nekom smislu dati do znanja da se mi prema toj osobi, baš zato što je jako volimo, baš zato što je želimo pomoći, odnosimo na jedan određeni način. A taj način traži od nas jednu odlučnost, jednu čvrstinu, jedno nepopuštanje od osnovnih ljudskih pravila u međusobnom ophođenju. Poremećaj osobnosti, koliko god onome ko ima taj poremećaj čini se daje za pravo da se ponaša prema drugim ljudima zahtjevno, sebično, neugodno, toliko ti svi drugi ljudi, ako će nas poslušati kao roditelje, ako će nas poslušati kao braću i sestre takve osobe, onda će nam pomoći, jer ako budu svi oko te osobe govorili, ja ću uzeti najbanalniji primjer, ne valja kasniti. To je kao da kažem, zemlja je okrugla, nije ravna ploča. Kao da kažem, liječnici su završili puno godina škole, imaju puno iskustva i znaju neke stvari koje mi, koje smo druge struke, ne znamo. Prema tome sa liječnicima treba surađivati. Koje god pravilo jedna obitelj postavi, da nije dobro uzeti noć za dan, da nije dobro satima raditi nešto što ne donosi nikakvu korist, što nije učenje, što nije fizička sprema. Ako bilo kakvu pretjeranu aktivnost ili nedostatak te aktivnosti, bilo kakve, proglasimo kao nešto što mi kod te osobe ne toleriramo, onda će, ako ćemo, nisam sigurna, malo pomoći, malo se zaštititi, ne samo mi od te osobe, nego tu osobu zaštititi od nje same, napravit ćemo dobro ako se svi ujedinimo.
Znate, mi smo naučili kako se kaže mama, jer su svi u našoj kući dok smo mi bili mali govorili mama, čak je i naš tata zvao našu mamu, tako da i mi naučimo mama, mama, to je mama. Tako mi isto, ako budemo svi govorili, treba raditi, treba respektirati ljude oko sebe. Ne možeš spavati cijeli dan ili ne možeš igrati igrice cijeli dan ili ne možeš se grubo odnositi prema bratu, sestri, majci, ocu, susjedu. Šta već ta osoba radi, ne možeš se zatvoriti u kuću i tražiti, jer i to može biti oblik poremećaja osobnosti, i tražiti da ti mi onako diskretno dajemo sve što tebi treba u tu sobu, a da ti iz sobe ne izlaziš. Treba tražiti od osobe koja ima poremećaj osobnosti da ipak poštuje neka pravila koja će koristiti njezinoj okolini, ali i toj osobi samoj. Možda vam ovo što sam ja rekla nije dovoljno, pa kako bi bilo? To je tako težak i veliki problem. Ali eto, za potrebe YouTube kanala, za potrebe dragih ljudi koji gledaju ovaj kanal i pretplate se, iako to ništa ne košta, to se samo tako kaže, pretplata ili subscribe. Ako kliknete subscribe, ja sam vam zahvalna, ali sam isto tako svjesna da u ovom kratkom videu niste dobili možda sve informacije koje bi trebali. Pa preporučam da ljudi koji su se samo malo naputili, a htjeli bi čuti još, da se naruče kod nekoga ko će im pomoći, da posegnu za literaturom. Problem je težak i treba se s njim nositi na jedan dostojanstveni način, ne tako da se ljutimo, ne tako da zdvajamo, ne tako da očajavamo, nego da kažemo idem vidjeti šta ja mogu naučiti sa svojom zdravom logikom, sa svojim zdravim i dobronamjernim zalaganjem i namjerom da pomognem i smome adolescentu i drugim mojim ukućanima i drugim ljudima koji s njim dolaze ili s njom u kontakt, da im pomognemo da se svi nekako razumijemo o čemu se tu radi i da ta neka osnovna pravila poštujemo, dogovorena pravila, a ne da prepuštamo da neko ko zapravo nema dovoljno suosjećanja, emocionalne inteligencije, nametne neka svoja pravila koja su destruktivna, koja su opasna i koja ne pomažu ni nama, ni toj osobi. Evo, teška je tema, nadam se da sam malo pomogla. Komentirajte, subscribeajte, tražite nove teme. Svi ste lijepo pozdravljeni.